नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमे जिते घरटी बनै थाउ घर साजसजा एवं घर सौंदर्य वर्धन करने आमे घर भितर किछि न किछि फोटो चित्र को लगाई थाउ। से जहाँ भी भगवान कर फोटो चित्र हो कि जहाँ भी जेते बेले आमे फोटो चित्र को लगाई थाउ आमे जानि भी न थाउ जे केउ फोटो चित्र घरे लगाइबा द्वारा घरर सुख समृद्धि बढ़ी थाए एवं केउ फोटो चित्र को घरे लगाइबा द्वारा घरर अनेक क्षति होई थाए जहा कि आर्थिक अनटन होई थाए। एमिति बहुत किछि घरर लोक मानक भितरे परस्पर भितरे कली झगड़ा सदा सर्वदा लागि रही थाए, किंतु आमे ए सब को ध्यान न देई किछि ना किछि निज पसंद मुताबक फोटो चित्र को आनी आम निज घर कांथरे लगाई दे थाउ। दर्शक बंधु मु आजिर एही वीडियो रे आपण मानकु एपरि किछि फोटो चित्र विषय रे कहिबी जहा कि घरे लगाइबा को अनिवार्य मने करा जायछि एवं केउ फोटो चित्र को आपण माने निज घरे लगाइबा द्वारा आपनक घरर सुख समृद्धि बढ़िबो, केउ फोटो चित्र लगाइबा द्वारा कोन फल मिलिबो ता विषय रे आजिर वीडियो रे जानबी। मने रखंतु केउ फोटो चित्र लगाइबा द्वारा आपनकु केउ शुभ फल मिलिबो सेही विषय रे आज विस्तार रूप रे कहिबी। आपण मानकु मोर अनुरोध वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मते क्लिक करि दियंतु एवं वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर कर दियंतु। हुए तो एही वीडियो जेमिति आपणकर काम रे आसीबो अन्य मानकर मध्य काम रे आसीबो, तेनु छोटिया प्रयासटी बंधु अन्य मानकर काम रे आसीबा पई वीडियो को निहाती शेयर करंतु। चलंतु आउ देरी न करी आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। दर्शक बंधु भगवान श्री कृष्णकर फोटो जाय कि पछरे गाय छिडा होतिबे, भगवान श्री कृष्ण छोट बेलरे बंसी धरी आगरी थिबे। सेही फोटो को जदि आपण माने निज ड्राइंग रूम रे किबा निज पूजा घरे लगाउचंती तेबे एहा सौभाग्य सहित धन प्राप्तिर मध्य मार्ग खोली देई थाए। माता यशोदांक सह प्रभु बालकृष्ण जेतेबेले भगवानकर बाल्य समयर फोटो जदि यशोदा एवं श्री कृष्णकर फोटो गर्भवती महिलांकर कक्षरे लगा जाए तेबे तांको शिशुंकर एवं मांकर भितर भल प्रेम संपर्क हुए। जदि आपण मानक घरे मध्य निज छुआ बहुत छोट अछि तेबे आपण माने निज घरे फोटो को निश्चय लगाई परिबे। एबे जानिबा राजहंस राजहंस पानी रे पहरुथुबो। जदि एही फोटो चित्र को जेपरि कि आपण माने गेस्ट रूम बोली गोटे करिथिबे, गोटे रूम रे आपण सहिथिबे एवं आ गोटे रूम रे आपनक घर को आसुथिबा अतिथि मानकु शयन पाई रखि जाइथिबे। सेही घरे जदि राजहंस पानी रे पहरुथिबार फोटो चित्र आपण रखिबे तेबे आपनकर धन प्राप्तिर मार्ग खोली जिवो। सुंदर सुंदर फूलर फोटो किंबा आपण कोनोसी आर्टिफिशियल फ्लावर मध्ये निज बेडरूम रे जदि लगाई दियंती किंबा कोनोसी एक पानी रो पात्र रे प्रत्येक दिन सुगंधित फूल निज बेडरूम रे लगांती पति पत्नीकर मध्य रे भल प्रेम संपर्क रहिबो एवं भल बुझामणा मध्ये रहिबो। किछि व्यक्ति विशेष निज घरे नेचुरल फोटो सब लगांती जहा कि झरणा पानी बहुथुबो, जहा भी पानी बोहिबार फोटो वर्षा हेबार फोटो एसबु को रखंतु नहीं। एसबु रखिबा द्वारा मन अस्थिर हुए एवं पानी टंका सब पानी परी बोही चली जाए। निज घर परिवार मानर पूरा फोटो जहा कि आपन को घरे जेते भी मेंबर अछंती ने काहेकि से समस्त फोटो निज घरर दक्षिण पश्चिम दिगरे निश्चय लगांतु। भगवान शिव शंकरंकर नटराजर फोटो एहा घरे भूल मध्य लगाइबे नहीं। एहा घरे लगाइबा द्वारा विनाशर सूचक देई थाए। एही मूर्ति को लगाइबा द्वारा घरे झगड़ा झांटी ए सब होई थाए। एही फोटो को निज घरे लगांतु नहीं। मां सरस्वतींकर फोटो जदि आपण माने मां सरस्वतींकर फोटो को लगाइबा को चाहुचंती तेबे एहा को उत्तर दिगरे लगांतु। मां को दया रे आपण को घरर प्रत्येक छोट छोट छुआ मानकर विद्या क्षेत्र रे निश्चय उन्नति हबो। मां पाठ पढ़ारे मन लगांती तेबे एही फोटो को आपण निज घरर उत्तर दिशा रे निश्चय लगांतु। भगवान विष्णु जे कि अमृत कलश धरिथिबे, चतुर्भुज हाथ रे छिड़ा होइथिबे एवं अमृत कलश धरिथिबे।
ଏହି ଫଟୋକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଫଟୋ, ଏମିତିରେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଫଟୋକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ, ଯଦି କୌଣସି ପତି ପତ୍ନୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାବି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିବ, ଯାହାବି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଫଟୋ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭୁଲରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବସିଥିବାର ରଖିବେ ଏବଂ ଯେପରିକି ମାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧନ ବାହାରୁଥିବ ଏପରି ଫଟୋ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ମାଙ୍କ ଫଟୋରୁ, ମାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଯେପରି ଧନ ଆଗମନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ମାତା ସଦା ସର୍ବଦା ବସିକରି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଥିବେ, ଏପରି ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଫଟୋକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଫଟୋ, ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାମସିକ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ଫଟୋକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲଭ୍ ବାର୍ଡସର ଫଟୋ, ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଏପରି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢିଥାଏ। ତାଜମହଲ, ତାଜମହଲକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଜମହଲକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ, ତାଜମହଲର କୌଣସି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ନିଜ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କବର, ଯାହାକି କବର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ସଂସ୍କାର ନୀତି ଅଛି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ଦାହ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମାନେ ତ ଦାହ କରିନଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କବର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତାଜମହଲ ହେଉଛି କବର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଥାଏ। ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା ତ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିରୁ ବାହାର କରି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ର, 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ଚିତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଏ। ଏହା ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯଦି ଅଫିସରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡୁଥିବେ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିବେ, ଏହି ଫଟୋକୁ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଏପରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମେଇନ ଗେଟ୍, ଯେପରି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ମେଇନ ଗେଟ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ନୂତନ ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଥିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଆଗ୍ରହ ହେଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଘରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କିଛି ବାସ୍ତୁ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।